Selama hari Minggu madihita saluhut na. Dia muna manami do inanami. Berita nauli dihita di bagasan Minggu tasadarion. Imanatar surat di Pesalmen 32 ayat 8 sahat tu 10 sada. Songon madidok disi. Hupar rohai jala hupodai peho. Taringot tu dalan si dalananmu. Huiring-iring peho. Dohot pamereng ni mataku. Unang tung songon hoda hamu. Manang songon halode naso marroha. Dangolo dumonok tuho. Da pinatuduk ni kokang. Tung nalando parniahapan ni parjahat. Alay manangise na marhaposan tu Jahoba. Halia konon na tu si asin ni roha. Marlas ni roha mahamu mida Jahoba. Jalam marulupuluk mahamu. Ale akka partigor. Jalam maredde masude hamu. Akka parsihohot marroha. Disido sahatna. Dihamuna donga sa porsiaun di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Topik mingguta di bagasan sadarion ima marlas ni roha di bagasan Tuhanin. Molo diarahon nuaing hitaon. Asa marlas ni roha. Bohado alusta. Tagamod dora ragam alus na tabahen. Boido adong namadok. Bohado marlas ni roha. Ganupari tok ulu mamikirhon ak kasituhoron na terus meningkat. Gas, minyak goreng, ikan do akala na asing sudi meningkat hargana. Adong musiedo madok bohado marlas ni roha sahat tu sadarion. Parsahitok ku pedang ramalum. Sahat tu sadarion dang rajupang dope na pinangido. Sora rodo perokat ni gelekon. Sora adong dope hagabion. Dangra dapotan parkarijuan. Dangra malum. Arsak na di roha. Jala ko barjabu pesay mangarsahi roha. Do akalan na asing. Alin yang tayo dadison. Adong sada ilustrasi. Adong masahalak bawa. Nagabitawanan Nazi Jerman. Ditiki parporangan. Ganup ari do disiksa bawaon. Ganup tiki do ibana. Dipapidda. Siyan sel na sada, tu sel na asing, manang tahanan na asing. Jala tung macay ngali si tutudo, di kamar sel na niinganan nai, jala macay golap si tutu, ala tertutup do sude inganani. Alay toktong do di pasahat iba na ngulu na tutuhani, asa dilehon tuhani, tu iba na khobar tulomo ni rohana. Alay di sada tiki, di papidda ma iba na tu sada sel, jala diseli kebetulan adong sada ruang sautik, lubang sautik. Gabi boy maibana, marnida tu luar, nang peholan sautik. Di bagasan surat na tu keluarga na di do ibana do, las situtu do rohaku, jala marolopolop do au. Ala boy au marnida, na tinopa ni debatasian lubang namet meti. Saya dapat melihat menatap indahnya langit dan terangnya matahari, juga gemerlapnya bintang di malam hari. Di barita hoddoi. Tudungan nana asing di baribani seli. Alay yang sadia liling, dieksekusi mati ma ibana. Alay di hati dakon ibana do, nang pesatokin ngoluku. Alay las do rohaku. Marulupulup do todiku. Ala di luas Tuhani do au marnida. Hinauli ni natinopan ni Tuhani. Di luas doau marlas ni roha, di tonga-tonga ni si taonon dohot parukiloko. Alani amang dot inang dihita sa luhut na onma, nagabisada contoh dihita bahwa hidup sukacita itu tidak harus menunggu kita menerima dulu semua yang kita inginkan, karena ada banyak cara yang dapat membuat kita bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Di turpohon taida pengalaman ni si Daud, justru hamoraon, hasangapon, jabatan, nang artana adong di ibana, dang boy mangalehon las ni roha tu ibana. Balik say di dodoni arsak do ibana. Reong do holi-holina, songon na marsik do mudar na songon di hamamasa ni luguari. Ido di do ibana di ayat 4 di turpohon. Ala ni aha? Ala ni dosa. Mabuat inata ni si Uria
Gabi ripena imat si Betsiba. Ala ni dosa pangalakupon na pinatuparan nasay dipeo disembunyikan dalam hatinya. Tang tolak ni si Daud, marlas ni Roha, jala marlupulup atik penau si kop sude adong di ibana sian segi ukuran ni portibi songon natadok nakin. Ala dihukupi ibana, ala dipasip ibana, ala dirahasiawan ibana dosana. Ala dang diboto jolmai di rohana. Alai gabe sahit bulut doi di ibana merasa bersalah dan tertekan nang pemarhosa ibana alai saihirana mate do pakilalaan. Alai dung dipabotohon si Daud tu debata aka dosana dang dihukupi salana ujungna marpamuati ma rohani Jahuba di utang ni dosanai. Daud merasa plong, dia bebas. Jala marlas ni roha do ibana mida debata. Jala dibahin ibana ma edde naon. Edde hamubaon ni roha dot edde hasisaan ni dosa. Alania mang dot inang di tasaluhutnya. Kunci utama las ni rohatta ima ala nunga marpamuati debata mida utang di dosata. Ala nunga di sesa debata dosata. Ala diudut do hosa hanguluan dihita. Kita masih punya kesempatan untuk hidup sampai pada hari ini. Meskipun kita banyak melakukan dosa dan kejahatan. On malas ni roha di bagasan Tuhani. Dangar tanah gudang. Kunci nilas ni roha di bagasan Tuhani. Dang hagabion. Dang kesuksesan dot akalana asing. Alai haluaon siya dosata idolas ni roha. Nama bain kita mardame dohot debata. Damang dot dainang kita saluhut na. Dung di sesa debata dosa ni si Daud di baga-bagahon debata dolaho maparohai mengajar dohot mamudai menuntun orang percaya yang telah diampuni dan yang memiliki roh yang mudah diajari dan juga menghargai kehadiran nasihat dari Allah. Di ayat 8 satu sia on naing dohono ni debata asa unang adong jolma nasayolo pajugal rohana. Ikon olomian tumangihon suara pangajarion dohot poda nasian debata. Songon si Daud. Dipicang sinatan do ibana di dosa pangalak kupon nak. Alai ditangihon Daud doi. Hata ni si Nathan. Gabi disolsoli dosana tu debata dan dia bertobat. Allah berjanji hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Allah hendak memberi nasihat. Mata Tuhan tertuju kepada Daud. Mengaramoti ibana. Mengiring-iring ibana. Memudai ibana. Diramoti jala diiring-iring debatado. Ibana mahiti-hiti hatana. Asal ma olo kita mangalehon rohatta tu debata. Asal ma tinggal si pariota. Tumangihon hatana. Asal ma olo kita diarahon tu lomo ni rohana. Unang manibil tu siamun. Manang Tuhan bilang. Jadi kita tetap fokus ke jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah. Ditangihon debatado tangihonotta. Akka dia do dalan si dalanatta. Alaniyaha. Ala diboto debatado dia na duminggan di bagasan ngoluta. Nasa sakap ng pangiduwatta. Ikon buanotta do di bagasan tangiyangta. Jala ikon dohonotta do mololomoroham Tuhan. Patulus ma akka nah husak kapi kami. Alay molo solo moroham. Unang luas kami mangulahon. Ikoni do tanyang ta. Asa diarahon di bata hita. Dia do dalan lomoni rohana na ikon ulahonota. Unang tangi hita di pangelani portibion. Namanay rohata tuhasusaan. Banyak tawaran-tawaran dunia yang memberikan kesenangan. Tapi kesenangan itu hanya sementara. Pada akhirnya akan membawa kita kepada penderitaan. Damang dot dainang di tasaluhutna. Alay di payingot debatado. Akajol masih pardosa. Dia sia. Didok unang songon huda hamu. Manang songon haludi. Naso marroha. Ini adalah gambaran. Unang say marlomo-lomo. Naso boy diatur. Nasay mangalo. Memberontak. Sesukanya. Ikon na pinatuduk ni kokang do hoda dohot halodi
asa olo ibana uduk tutuanna. Jika tidak, ia akan mendekati tuannya dan menendang juga. Jadi kona dong do kop kangi diarahon ma ibana asa olo ibana jumonok tutuan nai. So ngoni do jolma pardosai. Jolma pardosai ikon dipatuduk hatan ni debatado asa mu barohana. Jadi ada keterpaksaan. Unang say madaw siya debata ibana. Ikon dipatuduk hatan ni debatado ibana asa jonok ibana tu debata. Asa uduk ibana tu debata. Asa unang lamdaw na sida mangalak ka di bagasan dosa doot hajahaton na. Maka perdosa. Maka halak na so tigor. Alay, dia kahalak na porsia, halak na tigor roha, di bagasan las ni roha doi toktong mangulahon hata ni debata, dang ala na pinaksa. Sarupa doi songon tua kaya nakon. Kaya nakota, ikon natapaksa doi manguloy hata ni debata. Ikon natapaksa doi mangulahon aka ulahon na dinggan. Jarang do, manang otik do, akaya nakon, naulo di bagasan ias ni rohana, ketulusan hati untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupannya. Unang songon hoda manang haludi, ala nunga tajalo hasesaan ni dosa, ala ni unang betaulahi mardosa, asa unang ro nauposi di bagasan ngoluta. Dia muna dong asa porsiyaw di bagasan gua ni Tuhan Yesus Kristus. Tung macarikot do paingoton halak di bagasan dosana. Asa unang lamdaw ibana lilu di bagasan dosana. Songon Daud, dong dipaingot sinatan ibana, si ala dosana, pitor mubado ibana, disolsoli dosana, jalan mulak musa ibana mangoloy debata. Rikot situtudo tibu mulak parjahati asa unang tung hapariron, dohot hamatian ujung ningoluna. Boleh dia 10 didok, tung nalado parniahapan ni parjahat. Banyak sekali penderitaan dari orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Parjahat na nilok na dison ima, jol manaso mangulahon hata ni debata. Nasay mangulu di bagasan hajahaton, do di bagasan dosa. Bado hita. Targor do hita parjahat, manang targor do hita halak partigor. Upa ni parjahat, dang dayon na hasonangan. Roak kasih taunon, hapariron, celaka dan binasa karena siksaan kekal. Sedangkan orang benar adalah upahnya kebahagiaan, keberhasilan, keberuntungan, maluasian parmaraan bolon, jala dihaliangi asini rohani debata ibana. Itu nak kedirok disi. Anggo halak partigori, dihaliangi asini rohani debata ibana. Dia dikelilingi oleh kasih setia Allah. Jadi kalau hidup kita dikelilingi oleh kasih setia Allah, tentu sangat bahagia sekali. Tapi kalau hidup kita dikelilingi oleh penderitaan, dikelilingi oleh kekecewaan, dikelilingi oleh kebinasaan, bagaimana kehidupan kita? Aka dia doa sini rohani debata. Holong di debata na so marhaujungan. Padonganionna. Asini rohani debata termasuk pangurupionna. Haluaon. Apul-apul. Hagogoon. Pakirimon na hot. Alanido. Halak na marhaposan tu jahuba. Nang pe mamulus ragam ni hasusaan. Nang pe mamulus sitaunon. Parsahiton. Parmaraan. Nang pe digosa-gosa. Hajahaton ni musuh. Dang madiari. Dang marungut-unguti. Dang holsoani. Jaladang madele ibana. Alaniaha. Ala diboto ibana dosada na pasti. Toktong do dihaliangi asini rohani debata ibana. Kemanapun dia melangkah, kasih setia Tuhan selalu menolongnya. Meskipun dia di tengah-tengah musuh, kasih setia Tuhan selalu menguatkannya. Meskipun dia dalam penderitaan, dalam penyakit, kasih setia Tuhan selalu menyertainya. Memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan pengharapan kepadanya untuk pulih. Ido na manugo ibana tu hasonangan. Ido na mampu mabayan ibana marulupolo. Jalan marlas ni roha. Di bagasan ngoluna. Dia muna dong sa porsyaw di bagasan gua ni Tuhan Yesus Kristus. Betapa diberkatinya orang yang diampuni pelanggarannya. Kita bayangkan. Jika kita pernah melakukan kesalahan terhadap seorang.
kita merasa sedih. Kita takut untuk bertemu kepadanya. Kita merasa malu. Tapi ketika dia memaafkan kita, kita merasa plong. Kita senang, bersuka cita, dan kembali hidup rukun bersama dengan dia. Betapa diberkatinya orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Betapa berbahagianya orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Marlas ni rohama. Jala marulupuluk ma. Alanunga di paucat di bata. Ibana sian hahulumon. Tu harajaon ni di bata. Jalamian di bagasan hadameon na manoktong. Alanunga todi ni di bata mangula di bagasan rohana. Nang bimarhuaso gugo ni sibulis mengarajai pikiran ng parulaon na. Marlas ni roha. Jala marulupulok mida jahuba ala dilihon debata puda. Dohot parsiajaran nama cai arga tu ibana. Sehingga dia menemukan kembali kedekatan dengan Tuhan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Jala dibaga-bagahon debata do padongan yon na. Ima, hupar rohai. Hupodai. Huiring-iring peho. Marhite pamereng ni mataku. Dia menodong asa porsion di bagasan kuar Tuhan Yesus Kristus. Marhiti turpuhon di paingot do tuhita. Dung tadai asini rohani di bata. Tuhita jolma pardosa. Ikon lam tabba do pos ni rohatta. Di padonganion. Di pangajarion. Di pamudayon. Dokot pangiring-ngiring ni Tuhani. Di bagasan ngoluta. Kita harus semakin percaya. Unang ganggu rohatta. Saya nakot do asini rohana. Dihita rodi ujung ni ngoluta. Onma, namabain hita boy toktong marlas ni roha, jala marulupolo. Amin. Artang yang mahita. Malihatin matuhan, nung nga diluaso kami tumangihon barita na ulim, napaingoton kami, dibalga ni asin ni roham, doot pangiring-iring mo di kami. Di panalpuhon mo Tuhan dia kadusa doot pangalawsyon nami. Alanido tarbain hami marlas ni roka marlupulup toktong di bagasan ko. Ajari mahami toktong Tuhan manguloy ko di bagasan ngulu nami asat toktong mian hami di dalan lomo ni roka. Jalo matuhan tangiang nami. Marhiti anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.